प्रभु को धन्यवाद आम को ये पर्यंत सेवार अवकाश बारंबार प्रदान करी आसुचंदी और आज भी आसी तेणु प्रभु पूज्य पवित्र नाम धन्य हो। प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे मंडली कतरे मध्य मु धन्यवाद जनाऊँगी कारण महिला समिति आनुकूल्य आज सभाटी अधिवेशित होगापाई अवकाश प्रदान करिसेंती। सर्वोपरि आज महिला समिति आनुकूल्य सभाटी होउथबारु महिला समिति कतरे मध्य मु धन्यवाद जनाऊँगी एवं समस्त विश्वासी विश्वासिनी भाई भणी निकट मध्य धन्यवाद जनाऊँगी। आसंतु प्रार्थना करिया। महिमामय गौरव सम्रामय प्रभु तुमर परम आश्चर्य नाम धन्य हो। प्रभु तुम्हें अति महान अति प्रशंसनीय गौरवमय संभ्रममय प्रभु तुम्हें सत्य जीवंत अट तुमर समस्त कार्य सत्यतारे साधित हुए प्रभु आमे छार धूली मनुष्य मात्र सर्वशक्तिमान तुम गौरव नाम धन्य हो। प्रभु तुमर सत्यतार यथार्थर परिवर्तन केबे भी हेब नाही। जहा घटिले मध्य तुम ईश्वरत्व सबुबेल पाई रही थाए रही थिबो। प्रभु तुमको धन्यवाद करुछु आज सुंदर बेल पाई प्रार्थना करुछु तुम वाक्य आम को कढ़ाई नियो और समस्त को आशीर्वाद कर। महिमा गौरव तुमरी हो। स्वर्गीय पिता त्राणकर्ता प्रभु जीशुंकर आमरी प्रार्थना कली आमेन। आसंतु आमे प्रभुंक सम्मुखरे निज निजको गोटे मिनिट रखिबा। मो गोटे बड़ बहिर गीतटे गाइबी। समय अत्यल्प बुझ हे भाई केड़े शीघ्र दिन मास जाऊछि पड़ाई समय अत्यल्प बुझ हे भाई समय जे अति अल्प बुझ हे पापिगण वृथारे न काट दिन शुभ काल हराई समय अत्यल्प बुझ हे भाई समयटी अति अल्प बुझ कठिन मना त्राण दीन बहि मृत्यु आसु अछि घनाई समय अत्यल्प बुझ हे भाई समयटी अति अल्प देख धा
ଆସିବେ ଓହ୍ଲାଇ ସମୟ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ବୁଝ ହେ ଭାଇ ସମୟଟି ଅତି ଅଳ୍ପ ଦୁଃଖ ଯିବ ପଳାଇ ଅବିଳମ୍ବେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ପ୍ରବେଶିବା ହେ ଯାଇ ସମୟ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ବୁଝ ହେ ଭାଇ କେଡ଼େ ଶୀଘ୍ର ଦିନ ମାସ ଯାଉଅଛି ପଳାଇ ସମୟ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ବୁଝ ହେ ଭାଇ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକୂଳ ସମୟ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା, ସେଇ ଦୁଃସମୟ, ସେଇ ପ୍ରତିକୂଳ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ନିତାନ୍ତ ବିପଥ ଗମନରେ ମାଂସ ବହିଯାଇ ଫେରି ନ ଆସିବା ବାୟୁ ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କର, କଥା କୁହ, ଚେତନା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋ, ମୋହ ମାୟା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି, ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତି, ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ନିବାରି ଦାଉ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତ ପାପକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଉଦାହରଣରେ ଅନେକ ଅନେକ କଥା କହୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ବି ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରଚାର ବି କରୁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଣାଳୀ ଅଲଗା, ପ୍ରଚାରର ପ୍ରଣାଳୀ ଅଲଗା, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବାଇବଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଣାଳୀ ନା ପ୍ରଚାରର ପ୍ରଣାଳୀ, ତାକୁ ବାଛି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଛି ନେଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ବାଛି ନେଲେ କିଛି ଭୁଲ ଭଟିକା ରହିବ ନାହିଁ, ଆଶଙ୍କା ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ପଚାରିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ, ମାର୍କ ପୁସ୍ତକରେ, ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବିନା କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କାହିଁକି ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ନ ପାରିଲା ପରେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ସେଥିରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ରହସ୍ୟ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ଏଭଳି ଏକ ଉଦାହରଣ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଭାଷଣ ହିସାବରେ ଯେତିକି ଅଛି, ତାଠାରୁ ଉଦାହରଣ ହିସାବରେ ଆଉ ବହୁତ
केवल स्वर्ग राज्य उपरे स्वर्ग राज्य उपरे कारण ताहा मुख्य विषय मु आपणଙ୍କୁ आजि पाए कहिबी जे स्वर्ग राज्य परि गोटे रहस्यपूर्ण विषय जड़े स्त्री लोक जेपरी महणे मैदा नहीं घोड़ाई रखिला मु आपणଙ୍କୁ घोड़ाइबा शब्द उपरे कहिबाकु जाई न घोड़ाइलार परिणाम कौन ताहा प्रथमे कहिबाकु चाहूची न घोड़ाइबा न ढांकीबार परिणाम कौन जदि आमे ढांकी पारुना खोला जब अच्छी प्रिय भाई भौणी माने आमर मुख खोला आमर चिंताधारा खोला किछि भावुना किछि चिंता करुना सब बेले ढांकुणी नथिबा पात्र परी आमर व्यवहार कथावार्ता कार्यकलाप ढांकुणी नथिबा पात्र कौन गणना 19 पर्वर 15 पद टिके शुणु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउ प्रत्येक मेला पात्र जहिरे ढांकुणी बंधा न थाए ताहा असुचि हेबो बेस प्रत्येक मेला पात्र आपणकर मुख मेला चिंताधारा मेला ढांकुणी नाही ठिपी नाही खोला अच्छी प्रिय भाई भौणी माने ताहा असुचि जानी रखंदो मन इच्छा कथावार्ता करिवे मन इच्छा न भाबी न चिंती कारण मु अनेक थर कही आपण को मशा को विपद घटिला को कारण कहतु से अविवेचनार कथा कहला से भली लोक हेले मध्य ढांकुणी नथिबा परि व्यवहार हेबारु विपदग्रस्त हेले किणान को जाई पारले नाही तेणु प्रिय श्रोता बंधु भाई एवं भौणी माने आज ठारू जेमिति दाऊद प्रार्थना कले हे सदा प्रभु मो मुखरे कौन नियुक्त कर प्रहरी नियुक्त कर मु इच्छा अनुसार कथावार्ता कर दउछि एई गोटिया जिनस होउछि मो सांग भाई विपदग्रस्त आर जिनसटा हूँ मंडली साक्षात परमेश्वर गौरवमय नाम को प्रतिष्ठा करिवार अछि एटा हेला करबा को हबो ना प्रभु को गौरव दे सम्मुख रे रखी कार्य करिवार अछि कथावार्ता करिवार अछि व्यवहार हेबार अछि प्रचार केवल न जे कोनोसी कारोबार तेणु मेला ढांकुणी नथिबा पात्र जदि मो किंबा बण ढांकुणी नाही संयम नाही सावधान नाही आउ भावुक नाही चिंतित नुहंती तेबे सूची हेई परिबे नाही कथावार्ता रे असुचि रे परिणत हेबो लाइफ भलरे चिंता करंदो भलरे विचार करू करबा मेला जदि रहिबो यात्रा 21 पर्वर 33-34 जदि खोला रहिबो प्रिय भाई भौणी माने चिंताधारा आपणकर जब खोला रहिबो कथावार्ता खोला रहिबो इच्छा अनुसार करूचंदी सेथरे कुओ कथा लिखा जबे से कि कूप खनन करिबो पढंतु आउ केही जेबे कोनोसी कूप अनावृत करे किबा कूप खोली ताहा आवृत न करे तेबे तही भितरे कोनोसी गोरु की गध पड़िले सेही कूपर कर्ता तहिर परिशोध करिबो से सेमानंको स्वामी की रूपा मूल्य देबो मात्र मृत पशु ताहार हेबो दाई हेबे आपण जेबे कूप खनन करिजंदी जेबे ढांकुणी नाही आवृत नाही तार व्यवस्था नाही दाई हेबे आपण जणे ईश्वरंक लोक परित्राणर कूपतुल्य ता ठारू अनेक अनेक लोक अनुभव करिवे जदि संयम नाही जदि ढांकुणी नाही जेबे दुर्घटना हेबार संभावना विपद हेबार संभावना गोरु गाई मनीष पढ़िबार संभावना आमर जीवन आवृत नथिबा कूप परि न हो
ढांकिबा निहाती दरकार जेणु मु आपनको कहबी जेबे ढांकुणी नाही नगर जेबे ढांकुणी नाही गेट नाही आवृत नाही खोला नगर गेट नथिबा नगर परिणाम कोन जियोसियो 8 पर्वर 17 18 रु सुनंतो जदि हेबो 19 पर्यंत पुणी इस्राएल रो पछरे जे न गला एपरि जणे हेले अय कि बैथेल रे अवशिष्ट नथिला समस्ते नगर मुक्त करी इस्राएल पछे पछे समस्ते नगर मुक्त करी इस्राएल पछे पछे गोडाइले सेतेबेले सदाप्रभु जिहोशू को कहिले तुम्भे आपणा हस्तस्थित वर्षा अय नगर आडे विस्तार कर कारण आम्भे ताहा तुम्भ हस्तगत करिबा तहिरे जिहोशुए आपणा हस्तस्थित वर्षा नगर आडे विस्तार कले से हस्त विस्तार करिबा मात्रे गोपन रे थिबा सैन्य दल शीघ्र आपणा आपणा स्थान रे उठी दौड़ी जाई नगर रे प्रवेश करी ताहा हस्तगत कले बेस नगर द्वार मुक्त आओ आडवाल नाई गेट नाई संयम नाई कौनसी पाचेरी नाई ताहा मुक्त जगु मुक्त नगर गेट नथिबा नगर रो परिणाम काहाकु बुझाए हितोपदेश 25 पर्वर 28 को व्यक्ति को बुझाए गेट नथिबा गां जो गारे हां हां करिबा लोक केहि नथिबे कौनसी दुष्कर्म देखिले आतंक करिबा लोक केहि नथिबे पाटी खोलिबा लोक केहि नथिबे ढांकीबा लोक केहि नथिबे से काहा सदृश्य सुनंदो जाहार आत्मा अटक माने नाही ताहार ना जाहार 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 आत्मा अटक माने नाही से भग्न प्राचीरहीन नगर तुल्य अटक जदि मानिबे नाही आपनकर आत्मा आपनको ए कहूना 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 एटा करूना करूना जेबे जबरदस्त करूजंदी जबरदस्त कहूजंदी विवेक बाहरे आतंक बाहरे ओडुआ बाहरे कौनसी कनसाइंस आतंक को न मानि कथबार्ता करूजंदी न मानि कार्य करूजंदी ढांकुणी नाही आपनक लाइफ रे आपनक नगर रे शत्रु आराम से पशि पारिबो नाहुम 3 पर्वर 13 पदर सुनंदु जेबे नगर रे आतंक नाही अडुआ नाही गेट नाही पाचेरी नाही व्यक्तिगत भाव रे विवेकर आतंक को मानु नहंती देख तुम्भर मध्यस्थित लोक माने स्त्री लोक अटंती तुमरो नेता माने स्त्री लोक तुल्य हे जाइछंती किछि करि पारु नहंती किछि कहि पारु नहंती तुम्भ देशर नगर द्वार सकल तुम्भ शत्रुगण पाई मेला होई रखा जाई अछि अग्नि तुम्भर अर्गल सबु ग्रास करी अछि जेणु तुमरो गारे गेट नाही प्रकृत धार्मिक लोक रहिबा दरकार उत्सर्गीकृत लोक रहिबा दरकार भग्न चूर्ण लोक रहिबा दरकार परमेश्वर निकटरे कांदिबा लोक रहिबा दरकार जेमिति जिहोशियो शत्रु सम्मुखरे इस्राएल हारि जिबारु माटी रे पड़े सेमति लोक रहिबा दरकार ए माने हेले गेट ना बोलो स्त्री भी गल्लंको जन युवक कहिला दाऊदंगु हतादर कर छाड़िबा कथा न कारण दाऊद मेष जगुआली हिसाब रे आम संगरे रहिबा दिन जाए आंभ मानकर प्राचीर तुल्य थिले प्राचीर थाउ नगर रे प्राचीर थाउ ग्राम रे प्राचीर थाउ मंडल रे प्राचीर थाउ ढांकी दिया जाऊ शत्रु मानक निमंते खोला न थाउ प्रिय भाई भूणी माने आक्रमण करिबा बाई यथेष्ट चांस अछि यथेष्ट सुयोग अछि ढांकुणी जेबे नाही कथावार्ता मन इच्छा करिबे नाही आज ठारू चेंज करिबार अछि मति गति को भाबी चिंती करिबार अछि भाबी चिंती कथावार्ता करिबार अछि आपण माने न्यूज रे सुनला बेल गोटे कथा देखुथिबे क्लास 1 ऑफिसर माने मध्य मीडिया रो माउथ धरले एमिति केते कथा रे से माने पास करिके आसीथिबे किंतु मीडिया वाला रो माउथ जबे धरले मात्र के बहु जागृत है आमे मंडली रे मन इच्छा कथावार्ता करूछ
ଆପଣଙ୍କୁ ଢାଙ୍କୁଣି ନାହିଁ, ଆପଣ ଅସୁଚି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଠିପି ନାହିଁ, ଢାଙ୍କୁଣି ନାହିଁ, ନିଜର କଥା ଖୋଲା କରିଦଉଛନ୍ତି, ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖୋଲା ରଖୁଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଖୋଲା ରଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆର ପରିଣାମ କଣ ବୋଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 20 ପର୍ବର 13 ପୁଣି 16 17 କିମ୍ବା 17 18। ତହିଁରେ ହିଜକିୟ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଓ ଆପଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ସମୁଦାୟ ଗୃହ, ରୂପା ଓ ସୁନା ଓ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତୈଳ ଓ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଓ ଆପଣ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ଟିକେ ହିଜକିୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଲେ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ ଏପରିକି ଯେ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଦେଖାଇବା କଥା ନୁହଁ କାହାକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର କାହାକୁ ଦେଖେଇବା କଥା ନୁହଁ। ଆପଣ ପୋଲିସରେ ଯେବେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଅସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର କୋଉଠି ଅଛି କେହି ଜାଣିପାରିବେ, ତାହା ବି ଖୋଲିଦେଲେ, ସୁନା ରୂପା ଘର ବି ଖୋଲିଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ବିଷୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଠିପି ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛାଦନ ନାହିଁ, ଢାଙ୍କୁଣି ନାହିଁ, ନିଜର ବୀରପଣକୁ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଖୋଲି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ବି ଆଉ ବନ୍ଦ ରହିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ମହୀଶୂରର ରାଜବାଟୀ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଗାଁ, ମହୀଶୂର ଆକବର ରାଜାଙ୍କର ରାଜବାଟୀ ରାଜଘର ଗୋଟେ ଗାଁ। ସେ ରାଜଘରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗେଟ୍ ଦରକାର, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଭିତରର ଛକରେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଲେଖା ଅଛି, ସେଟା ପଢି ତାଙ୍କ ଇଶାରା ନେଇ ବାଏଁ ଯିବେ କିମ୍ବା ଡାଏଁ ଯିବେ, କଣ ଦେଖିବାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ପଚାରିଲେ ଏ ବାଟେ କିମ୍ବା ସେ ବାଟେ କହିବେ। ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଲିଲି ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଅଛି, ମତେ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଲା, ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେଠି ବୋର୍ଡ ନାହିଁ କି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବାଟେ ଯିବାକୁ କାହାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଣୁ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେହି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିବ, କାରଣ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ ଖୋଲା ଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ନଗରର ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଅଛି, ଖୋଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା। 17 18 କିମ୍ବା 18 19 ଦେଖନ୍ତୁ, 17 19 ଦେଖ ତୁମ୍ଭ ଗୃହସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ 16 ରୁ ଏଥିରେ ଜିସାୟ ହିଜକିୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଲେ ତାଙ୍କ ଭାବବାଦୀଙ୍କୁ ହିଜକିୟ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, ଦେଖ ତୁମ୍ଭ ଗୃହସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାବିଲକୁ ନିଆଯିବାର ସମୟ ଆସୁଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, କିଛି ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭ ଔରସରେ ଜାତ ଓ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନେଇଯିବେ ଓ ସେମାନେ ବାବିଲ ରାଜାର ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ନପୁଂସକ ହୋଇ ରହିବେ। କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ତୋର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯାହା ତୁ ଖୋଲିଦେଲୁ ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବ, ସବୁ ଧନ ପର ହାତକୁ ଚାଲିଯିବ, କୋଉ ଜିନିଷ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ, ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ, ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଆପଣ ପଣ୍ଡିତ, ଧାର୍ମିକ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହୋଲ୍ଡର ଜଣେ, ତଥାପି ଢାଙ୍କୁଣି ଥାଉ, ଢାଙ୍କୁଣି ଥାଉ। ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ କମ୍ପାନୀର ମୋବାଇଲ କିଣିବାକୁ ଗଲେ, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ କମ୍ପାନୀର ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଗଲେ ସିଲ୍ ହେଇଥିବ, ସିଲ୍ ସହିତ କିଣିବାର ଅଛି ନା ମୋବାଇଲ ଖୋଲି ଦେଖି କିଣିବାର ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ସିଲ୍ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଚାଇନା ସେଟ୍କୁ ଯଦି ଯିବେ, ଆପଣ ଚାଇନା ସେଟ୍ ନା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ସେଟ୍ ନିଜେ ଏକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଢାଙ୍କୁଣି ଥାଉ,
ପ୍ରସାଦ ନଥାଉ ଘୋଡ଼ାଇଥାନ୍ତୁ। ଘୋଡ଼ାଇବା କଥା ଆଜି ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି, କହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଥାଉ ଢାଙ୍ଗୁଣି, ଯଦି ଢାଙ୍ଗୁଣି ନାହିଁ କାହା ତୁଲ୍ୟ ଗୀତ ସଂହିତା 5ର 9। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ ହେଉ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ କିଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦୁଷ୍ଟତାମୟ, ସେମାନଙ୍କ ଗଳାର ନଳୀ ଅନାବୃତ କବର ସ୍ୱରୂପ, ସେମାନେ ଜିହ୍ୱାରେ ଚାଟୁବାଦ କରନ୍ତି। ଗଳାର ନଳୀ ଅନାବୃତ କବର, କବର କିନ୍ତୁ ଆବୃତ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କବର ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ମାଟି ମାରି ମାରି କୋଡ଼ିରେ ତାକୁ ଟାଣୁଆ କରି ଆସୁଛୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲାଇଫରେ ଢାଙ୍ଗୁଣି ନାହିଁ, କାରବାରରେ ଢାଙ୍ଗୁଣି ନାହିଁ, ବ୍ୟବହାରରେ ଢାଙ୍ଗୁଣି ନାହିଁ, ସଂଯମ ନାହିଁ, ଭାବ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ, ଅନାବୃତ କବର ଆପଣମାନେ। ମାଟି ନ ପଡ଼ିବା କବର। ଚୋର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କର କବରରେ ଅଜସ୍ର ଲୁଗାପଟା ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଳସୀ ବି ପୋତାଗଲା। କଳସୀରେ ବହୁତ ପଇସା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଭାବିଲେ ସୁନା କି ଗହଣା କିଛି ଅଛି। ରାତି ଯାଇ କାଢି ଦେଖିଲେ କଳସୀ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ପଇସା କିଛି ଅଛି, ତାକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ଆଉ କିଏ ପୋତି ବସିବ? ତେଣୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଶେଷ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ହିତୋପଦେଶ 19 ପର୍ବର 20 ପଦ, 20-19। ଯେ ଖଚୁଆ ହୋଇ ବୁଲେ ସେ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରେ, ଏ ନିମନ୍ତେ ଯେ ଆପଣା ଓଷ୍ଠ ଖୋଲା ରଖେ ତାହା ସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଓଷ୍ଠକୁ ଖୋଲା ରଖନ୍ତି ତା ସଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥା ନୁହଁ, ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସାନ କି ବଡ଼, ଝିଅ ମାନେ, ମା ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଖ ଓଷ୍ଠାଧର ଖୋଲା ରଖିଛନ୍ତି, ଢାଙ୍କୁଣି ନାହିଁ, ଆପଣ ଅଶୁଚି ପାତ୍ର। ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଢାଙ୍କୁଣି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ରଖିବା କଥା। ଖୋଲାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମ୍ପଦକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ବରବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଶାପ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ, ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ବିଚାର କରିବେ। ଶୀଘ୍ର ଢାଙ୍କୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର, ଯେପରି ଦାଉଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମୋ ମୁଖରେ ପ୍ରହରୀ ନିଯୁକ୍ତ କର ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ, ଢାଙ୍କୁଣିର ଅର୍ଥକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଷ୍ଟରକୁ ମର୍ଦ୍ଦଖୟ କହିଲେ, ତୁମେ ଆପଣାର ପରିଚୟ କାହାକୁ ବନ୍ଦ କର, ଢାଙ୍କୁଣି ରଖ, କାମ ଦେବ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଢାଙ୍କୁଣି ରଖ। ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବାକୁ ଗଲେ ବି ତାର ପରିଚୟ ଦେଇନାହିଁ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସଂଯମରେ, ଏ ଢାଙ୍କୁଣିରେ ରହସ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଏଠି କହିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଜିହୁଦୀ କନ୍ୟା, ସେଠି କହିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିହୁଦୀ କନ୍ୟା, ମୋର ଅମୁକ ପରିବାର ସମୁକ ପରିବାର। ଏଇ ରହସ୍ୟ ସଫଳତା ଦେହରେ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ପୁଣି ଯୋସେଫ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ କ୍ଲେଶ ହେଲା, ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଲା, କିଛି ପରିଚୟ, କିଛି କଥା କାହାକୁ କହିନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶକୁ ଢାଙ୍କନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯଥା ସମୟରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଯଥା ସମୟରେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆରାମାଥିଆ ଯୋସେଫ କେବେଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଧରା ପଡ଼ି ଠିକ ଟାଇମରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା କଣ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରୁ ଓହ୍ଲେଇବା କାମରେ। ଢାଙ୍କୁଣିର ଅର୍ଥ କଣ?
कौन ढांकिबा रहस्य कौन ताहा कहिबा पूर्वरु आसंदु प्रिय भाई भण माने झियो माने विशेष करी भौणी माने हो जे मो हे आपण माने बंधु आज ठारो संयम दरकार कथा मध्य न कहिबा कथा बाइबल लिखाई छी दुष्ट मो सम्मुखरे थिबा पर्यंत मु सत कथा रोहि निवृत्त हेली अथय लागिला तथापि निवृत्त हेली कथबार्ता आज ठारू कम करंतु कारण आपण मानकर मोह बढ़ी जाइछि आपण मानकर कथा कहिबार अभ्यास बढ़ी जाइछि कारण बाहर आपण यूज हेले पुलपिट यूज हेले सेति पई आपण मानको कथबार्ता करिबार चाहिदा बहुत आगो को पड़ी जाइछि संयम ही पारु नाय मन इच्छा कथबार्ता मन इच्छा कहिबा बोली अपराध आउ बड़ अपराध पर मु प्रथमे कहली आपनगु मूसा भड़िया लोकंगु एई केस रे कहिले तू जाई परिबो नहीं आसंदो प्रभु स्वर्ग रे अछंदी तुमे पृथ्वी रे अछ तुमर कथा प्रभु मानकु मंदरु यीशु कहिले तुमर शिष्य माने हाथ न धई खाउचंदी यीशु कहिले बाहर प्रवेश करिबाटा असुचि करे नाही भीतरु बाहरिबा कौन बांती बांती कथा प्रभु कहले कि ना कथावार्ता असुचि मंद क्रोध कथावार्ता सब जो बाहर सेटा मनुष्य को असुचि करे असुचि पात्र रे परिणत करी दिए मोह तार खोला अछि किछि नाही मोहरे प्रभु भय नाही आउ चिंता नाही भावना नाही तेणु आज ठारू मो शिखेबी आपण माने शिखंदु आवश्यक विषय रु मध्य कम कथा शत्रु जते बेले हिजकियंग राजांग समय आसिले शत्रु लंबा भाषण देला बेलकु हिजकिय कहिथिला तांग चेला मानकु तुम जीव सुनिब केही उत्तर देब चुप सुनिके आज ठारू पारिले आम कथबार्ता कम करिबा प्रभुंक उपस्थिति को रक्षा करिबा कारण लिखा होची प्रभुंक साक्षात रे कोनोसी कथा कहिबा पई तुमरो चित्त चंचल न हेउ प्रभुंक साक्षात होची हमरो ढांगोड़ी हमरो आच्छादन हमरो घोड़ाइबार प्रिय भाई बण माने स्वर्ग राज्यर घोड़ाइबार रहस्य को आमे भल भाबरे चिंता करिबा जे गोला मानक दूत माने कहिले आज दाऊद नगर रे तुम्हारे मन को निमंत्रण त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करियो चंदी से ख्रीष्ट प्रभु तुमे जीव आओ देखिबो कोन देखिबो वस्त्र रे घोड़ा होई थिबार प्रेज द लॉर्ड प्रभु आमानकु आशीर्वाद करंदो घोड़ा इबा कथा अन्य समय में आलोचना करिबा धन्यवाद।